Lamsago takok te bokho sona ani YouTube channel o jing tini nai lai bonai tini ni rabar ni market price je Google ayakeba website rojak tongmani aro tongo today rubber price Kottayam and international market hanai tini date inka October 3 tarik 2024 ni ge aro market price rojak tongo category wise category tongo RSS4 ni ngui tongo chini Agartala market price tongo proti 100 kg ni rubber price 21100 মানে প্রতি কেজি ও 211 টাকা কলাইও RSS4 গে অনেকটা মাইনাস ওই থাকা মানে ডাউন ওই থাকা 300 টাকার মতন অক্রি নিসিমি গে RSS5 ni ngui tongo chini Agartala ni market price প্রতি 100 কেজি ni 20700 মানে 260 টাকা কলাইও প্রতি কেজি ও RSS5 ni দাম गे अब bahina minus angui thangka 300 taka proti 100 kg ni गे chini local ni price bahina down angui thango गे busuk rok phalai ma tongbai niro comment bisingtei simon lainai comment khaibai jadi jotona गे local ni market local ni price to exact rate krui Google ro borojak ya haini bagui sathogya ke janja local janja price tei seat ni অনুযায়ী bo rate ro bai boro busuro ke phalai ma tongbai janja local ni price sahar bai jadi comment ni bisingte ke jotto ni comment naiwi khana phalnai hingkangke comment ni bising naiwi busuro ke choleno phalbai jadi ani yang hayakeba ani yang digi wong khana 190 95 195 am hairok cholai tongo tabok local ni seat good lot of hairong khaike ge khakhayo anrok busiman khana local ni price te market price ni bisu different tong ge tinini bagui asa nangnai video no jajak khangka like khaidi share khaidi tei katal nai tong khangka ba subscribe khairodi tei be obahai katal update manani bagui ge ane o channel ni bisingtei nirok jara job naituk tongnai private job tei government job ni update bo rojak nai ge subscribe khainadi jotono hambai।